जय श्रीराम जय श्री गोटे भल कथा बुझे कि लोक तो बहुत प्रश्न आसुथो जे मु मूल गोटे क्लीयर करुच्ची ये 13 जन्म जो निराकार शब्द को कही जे निराकार शक्तिटा अच्युत आनंद निजे है से निराकार शक्ति तेणु निराकार शक्ति कहले क्या तो कहीहबनी केवल जगन्नाथ ही निराकार अच्युत केशव जमी ना अच्युत मान से अर्थात सी निराकार शक्ति रही किए अचानक ना ये पुणी से कहले जे 13 जन्म ठारू निराकार शक्ति नहीं जीवे निराकार शक्ति नहीं जीवे एमती कौन लिखी ना से बही अच्छी सकल शक्ति जे निराकार ने मत ही आउ नदे तेणु निराकार निजे फिर निराकार शक्ति तेणु ये जना पड़ी जे रामदास कथा से बोधे कही जे तांकु निराकार शक्ति देवे पुणी ठारू नहीं पारे नहीं पारि कौटी जी ना पुणी लिखिंट से कौट भुंजे महाप्रसाद भुंजे अर्थात जगन्नाथ कथा ही से उठू तेणु जगन्नाथ जो निराकार शक्ति सीटा अच्युत जे से तो निराकार हो गले कि शक्तिटा केन्द्रित तो रामदास पाखे हम है कि यह ही सत्य से रामदास ही मुख्य कारण हे कलिजुग ये जो तत्व भितर से एमती पोथी पुराण को से गुप्त कर नहीं जाए से पोथी पुराण भीतर रखिए है कि भीतर से रखिए पोथी पुराण कौट बाहर रखिए ना कहीं पुराण शास्त्र को हाथ कर ये सब लिखाई हाथ कर लुचेबा ये हूँ ज्ञान बा से गर्भ को चली जाओ अन्य जी होते महापुरुष जी होते तांकर पोथीर आवश्यक नहीं पोथीरा भितर अच्छी कौन से आवश्यक नहीं कौट पोथी खोजिले से रामदास हे से नुह जे रामदास से पूर्ण ज्ञान थे कारण अचानंद अच्युत ही कृपा करें तेणु से लिखिंट या कौन है ना तेणु गोटे कथा जान रामदास पाखे मुख्य जिनस थी अच्युतानंद कहले निराकार शब्द ही जगन्नाथ बुझाऊँ तेणु जगन्नाथ शक्ति पार किछ दिन रहा कि पुणी चलीज एमती कथा लिखाई से जे होते कौन बुझे लगे आज गोटे पढ़ुछे सबु जाति मध्य मोर टेक थिब भवरंगे उड़ीबाना सबु जाति मध्य से टेक हो जाति विभिन्न संप्रदाय भितर है से टेक हो गुरुवार पर जन्म होबी भक्त हिते शुणु कि ना मु गुरुवार पर जन्म हेबी है कि गुरुवार पर मु जन्म नेबी शुक्रवार भी कहीपर बा आउटे तत्व गले गुरुवार बोले त्रिकुट किंतु तांकर उदयटा एठू हम है गुरुवार सोमवार तेणु शुक्रवार भक्त मान को सुदया करेंगे चेता घरे तत्व दे चेता घरे तत्वटा को देवे है ना मोहर माया चंडी बुली जी आदिमाता थे चाहे ये जो तांका माया चंडी बुली जी आदिमाता थे चाहे बहुत बड़ कथा चंडी बुली जी आदिमाता किसी कहे नहीं जे प्रकृति तैयारी करते ये ध्वंस जो करेंगे सी भी किसी कहे नहीं कारण भी से है कि जे ना नष्ट कर दियो चारि दिगे रख चतुर्थ माता को मुख्य रख चतुर्थ को वेद शिक्षा को दक्षिण रखाई भज श्री सुदर्शन को आगे जदि आम तत्व को नहीं जावा भी तत्व अच्छी है कि मुझे डायरेक्ट कथा बुझाऊँ देख चारि दिगे रख चतुर्धा माता को मान 44 चारि दिग 4 चतुर्धा माता 4 44 मुख्य रख चतुर्थ को मुख्य रख पुणी गोटे 44 कौन हम 4 मिस वेद चारि दिखे मुख्य रख चतुर्थ को 44 4 के 48 वेद शिक्षा को पुणी दक्षिण रख दक्षिण बोले से 48 मिसिव 4 केते हाँ 52 तापर से लिखिले रखाई भज श्री सुदर्शन को है कि
ସେଠି ସୁଦର୍ଶନ ବି 4 ମାନେ ଏ ବଳଭଦ୍ର ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହାସନ ତେଣୁ କେତେ ହେଲା କେତେ ସମୁଦାୟ ହେଲା କେତେ 56 ନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 56 ହେଲାନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ 56 ହେଲା 56କୁ ଯଦି ଏଇ ଅଙ୍କେ ବାବୁ ଛତ୍ର ଉଦୟ ହେବ 64 ଅଧିକ 4 ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମୋହର ନୋଇଲା ପଡ଼ିବ ହୁରି ଗୁପତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟ ନାବିକାୟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ କହେ ନିଠାଇ ଏଥୁ ଆନ ଯଦି ହୋଇ ମୋ ବାଣୀ ନିନ୍ଦା ହେବ ତାଙ୍କୁ ସିନା ବଂଶୀରେ ମୋହିବେ ବଂଶୀ ବିନୋଦିଆ ପରୀକ୍ଷା 13 ଅବନା ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ 56 ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ହେଲା 56ର ବି ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍କ ବି ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 56 ଅଙ୍କ ବୋଇଲେ 44 54 ଗଲାଣି ଆଉ ଭାଦ୍ରବରେ 55 56 ଅଙ୍କ ବେଳକୁ ଛତ୍ର ଉଦୟ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଇବା ଛତ୍ର ନୁହଁ ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା ବା ସିଂହା ଏଇ ଯେଉଁ ଯଶଟା ତାଙ୍କର ଯଶଟା 56 ବେଳକୁ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୋଥି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକ ପୋଥି ଖୋଜନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ପୋଥି ନଥାଏ ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଥି ଅଛି ପେଟ ଭିତରେ ପୋଥି ଅଛି ସେ ପୋଥି ଖୋଜିବ କାହିଁକି ସିଏ ଖୋଜିବ ନାହିଁ ଏଇଟା କଥା ଭଲ କଥା କହିଲି ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ତ ଏଇ କଥା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ରହୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଚାଷ କର ଜମିଟାକୁ ଚାଷ କର ବିଲକୁଲ ବିହନ ବୁଣ ନା ତଥାପି ଘାସ ଉଠିବନି ଘାସ ଉଠିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆକୁ ଚାଷ କରିଦେଲେ ବି ଆ ଭିତରେ ପୁଣି ବି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ କେମିତି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବେଶଟା ପାଇନି ପରିବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ହଳ କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁରା ଖରା ହେବ ଆଉ ଗଛ ଉଠିବ କି ପରିବେଶ ଯେତେ ବର୍ଷା ପାଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେବନି ସେମିତି ବି ଘାସ ଉଠିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ପାଇଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ତ୍ରିକୁଟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଅନେଇବି ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବିନି ଏମିତି କଥା ନୁହଁ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ହୃଦୟକୁ ନେବା କଥା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେବ ଯେଉଁଟା ନ ନେବ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଅଛି ରହିବ ସେଦିନେ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କନି ଶିଷ୍ୟକୁ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ କହିଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଯିବେ ଗଲେ ଗୋଟେ କୂଅକୁ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଏଇଥିରୁ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି କାଢ଼େ ପିଇବା ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ବାଲ୍ଟି ପକେଇଲା ଆଉ ଯେତେ ଏପଟ କରି ପାଣି ଆଣିଲା ପାଣି ନାହିଁ ଆଇଲାନି କହିଲା ବାବା ଏଇ କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ କହିଲା ପାଣି ନାହିଁ ତୁ ପକା ଭଲକି ଟିକେ ହଲେଇକି ବାଲ୍ଟିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆଣ ସେ ଯେତେ ଥର ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା ପାଣି ତ ନାହିଁ ଆସିବ କେମିତି କହିଲା ଆରେ ଏ କଥା ତ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ପାଣି ନଥିଲେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଆଉ ଆସୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଆର କୂଅକୁ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ କତି ନେଲେ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆଣେ ସେ ଯେମିତି ପକେଇଲା ବାଲ୍ଟି ବୁଡ଼ିଗଲା କାଢ଼ି ଆଣିଲା ବୁଝିଲେ କହିଲା ତତେ କହିଛୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ତୁ ଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ନାହିଁ ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଲ୍ଟିକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଶିବ ନା ନାହିଁ କହିଲା ନା ବାବା ହେବନି କାରଣ ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ବାଲ୍ଟିକି ଏମିତି ହଲଉଛି ପାଣି ପଶେ ନା କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପଶୁଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ପଶୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ସେୟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ରହିବ ତାହେଲେ ତ ସେ କ'ଣ ହେବ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ ବାହାରି ଆସିବ ଯଦି ନାହିଁ ଯେତେ ବାଡ଼ ଚିଟା କରିଦେଲେ ବି ଆଉ ହେବନି ତେଣୁ ସେଇଭଳି କୁହାହେଇଛି ଯେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କଲେ ବା ମହାମୁନି ଥିଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବି ମେନକା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କାମକ୍ରୋଧ ହିଁ ଆମକୁ କାମ ଯଦିଓ ଅଧିକା ବାଟ ନ ନେଇପାରିବ
न जापर कि क्रोधटा क्रोधर गोटे आखिरिका शब्द हूँ भल भाव तुम यहाँ प्रযোज्य जड़े भूल कले रागिया स्वाभाविक है कि बोल तो अच्छी टे राग हम है कि बेले बेले मु पूरा ठीक आउ समस्ते भूल सी गोटे प्रकार तुमको भितर क्रोध आने नहीं हिंसात्मक नुहे जदिव हिंसात्मक नुह से भावे मु ही ठीक आसी आसे बेले बेले से आसे ये सब भूल नहीं नहीं यहीटा पाखे विचारटा रखा दरकार जे नहीं मुझे ठीक अन्य माने सेमती ठीक किंतु अन्य मान को भूल करी तुम ठीक ये भाव में कौटी जापर ना कहीं तुम तो ताकू भूल कौच मान तुम भर भूल अच्छी ना बाहर केमती ना भूल बाहर जदि बा कौटी केमती देख एमती कथा हो तथापि से कहते गांधी कहला भाया देखी भी देख ना कारण तुम से कौन आवश्यक आसो ना जोटा तुमर आवश्यक न आसो बहुत लोक आवश्यक अच्छी है ना ना तेणु तुम जगार तुम स्थिर रहा मो कथा मान जे दृश्य शब्द ये तो भितर आम अच्छा किंतु विचार द्वारा ताकू विचार से समय लगे तेणु विचार द्वारा ताकू बाहर करा जाए किंतु आउ जो अहंकार चली जाइए अहंकार सूक्ष्म अहंकार गले जोटा बहुत लोग कहते आमर शिष्य भितर ना अहंकार तो है ज्ञान पाइबा सहज ज्ञान को बजाय रखा हूँ कष्ट है ना तेणु बजाय रखा दरकार से उपरे बहुत चिंतन करिया दरकार जे मुझा तेणु मोपाई कौन कर्तव्य है कि से कर्तव्यटा जे मुझे कौन मो गोटे झील देखी नहीं 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 देखले कौन प्रभाव तुम पर पड़ो नहीं प्रभावटा कौन केमी पड़े मन भर चिंतन नहीं कि जदि मन चिंतन न कला से कौन देखी न देखला भाया चलो तेणु सहीटा बड़ कथा तेणु ज्ञान जानी ज्ञान को परिमार्जित कर रखा सीटा तुम उपर निर्भर है सब जे गुरु सब कथा रे ता नुह तुमको ज्ञान दे परिमार्जित कर व्यवस्था तुम भितर अच्छी तुम स्थायी कर कि देखा कलिजुगे जो भाव में अच्छा से तो ये माया तुम ग्रासीब ये 56 पंत 57 तो प्राय ठीक है जहाँ महापुरुष लिखी मु कहूनी जे 350 माने 37 रु 57 से लिखी तेणु अल्प दिन अमर भूमि खेल से आउ के समय हो 12 मिनट आ 3 मिनट हाँ तापर तृतीय कथा से बुझे बुझिले हम ओंकार स्वरूप हेबे नारायण कल्कीर स्वरूप है तेणु कलीर स्वरूपटा कलिजुगर जो स्वरूप ठाकुर हेबे से ओंकार स्वरूप है ओंकार स्वरूप अर्धवृद्ध मध्य अर्धमात्रा बिंदु ये छोटिया कथा नुह जे जन कहीदे औम अर्धमात्रा बिंदु हो गला ना बहुत तार गभीरता अच्छी तेणु यही ओंकार मूर्ति भी ठाकुर अच्छा कौटना जगन्नाथ धाम से भी त्रिगुण अच्छा अर्धवृद्ध मध्य अर्धमात्रा बेले विमला अच्छा निराकार भी जगन्नाथ अच्छा ओंकार स्वरूप अच्छा किंतु दृश्य से देखे 3 आ दृश्य रोचे मुझे कहूनी ना अव्यक्त 2 रही जाऊँगी ना अर्धमात्रा बिंदु तेणु से अव्यक्त रखी कि जे जाइए से देखिपार अव्यक्त भी देखिपार से अव्यक्त भी देखुं माने जो जगन्नाथ सिंहासन से भी सहस्रे अच्छा पतित पावन तेणु ओंकार स्वरूप है नारायण तेणु ओंकार यहाँ बुझा दरकार यहाँ ओंकार स्वरूपटा है ना ना आम रूप कथार खाली बुझुं ना कौट जन्म ना ये स्वरूपटा बुझना से लिखिं ओंकार स्वरूप है नारायण कल्कीर स्वरूप हुई 350 एकत्र होइबे पामर अच्युत कहे तेणु 57 भितर ही हम ये भी से बुझेदे 44 आउ सी 4 48 48 52 52 4 56 बुझे तेणु आरी भितर कौन हम लिखी एटा लिखी यही अंके बाबू 17 उदय हम 6 अधिक 4 हरिहर क्षेत्र जन्म मोर नईला पड़ो हुरी तेणु से लिखि हरिहर क्षेत्र बहुत जी जा जो भावु हरिहर क्षेत्र जन्म तेणु अपेक्षा कर 56 बेलू से तो चढ़ चारिड़े है एत व्यस्त बार ना
କିନ୍ତୁ ରାମଦାସ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁ ନଥିବେ, ହେଲା କି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭାବର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ବହି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ଖୋଜିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ନୁହଁ ସେଇ ଖୋଜନ୍ତି। ଏତିକି ଦେଖୁନା ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବହି ଖୋଜୁନଥିବା ଲୋକ କିଏ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।